Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. آمين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإنه خير ما أوصى به المسلم والمسلمة أن يحطه على الآخرة. واحذروا ما حذركم الله من نفسه، فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عن صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. فقد قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan meninggal betul-betul dalam keadaan Islam.
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir beserta keluarga kita semuanya, usulina wa furu'ina, mudah-mudahan dibaringi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Di ayat yang lain pula Allah telah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan istimewa. Bulan Ramadan bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan yang lain. Utamanya pada 10 malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Keutamaan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya ketika memasuki 10 akhir Ramadan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus beribadah. Fokus beribadah, bukan fokus mencari duit. Fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lantas apa saja amalan utama yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tersebut? Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya, terdapat 3 amalan yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Pertama yaitu memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga dan berbuat baik pada kerabat dan tetangga. Seseorang bisa menyediakan buka puasa semampunya bagi orang yang puasa, untuk orang yang puasa, meskipun sekedar memberi segelas air. Yang kedua, memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran disunahkan kapanpun dan dimanapun selain tempat yang terlarang. Dalam penjelasan Al-Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran di akhir malam lebih utama daripada awal malam. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Syatah, yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih baik daripada di siang hari karena lebih fokus. Sementara itu, membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Yang ketiga yaitu memperbanyak iktikaf. Hal ini sesuai dengan kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang meningkatkan ibadah dengan cara beriktikaf di masjid pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Amalan Rasulullah pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dijelaskan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang dilakukan dengan khusyuk pada malam-malam tersebut, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim menurut riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ma alimtuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailan hatta as-sabah. Aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya untuk ikut salat malam di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hadis Abi Dzar, qama bihi lailatan 23 wa 25, ذكروا أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. Bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, malam 25 dan malam 27, khususnya pada malam 29. Ketika baginda Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya dalam arti menghindari tempat tidur pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hal ini bersandar pada hadis fi sahihain an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idza dakhala al-'asr shadda mizara wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika memasuki 10 terakhir malam Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan beribadah, menghidupkan yakni beribadah pada malam itu, dan membangunkan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak seperti sebagian orang yang terlalu sibuk memikirkan hari rayanya, memikirkan mudik dan baju lebarannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW malah lebih giat lagi untuk beribadah di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Bahkan beliau sampai bersengaja meninggalkan istri-istrinya demi konsentrasi dalam ibadah, dan juga alasan semangat ibadah kata itu yaitu untuk menggapai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay al-'ashr al-akhir min Ramadan shadda mizara wa ahya layla wa ayqadha ahla, muttafaqun alaih. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis di atas menunjukkan keutamaan beramal soleh di 10 hari akhir
dari bulan suci Ramadan. 10 hari akhir bulan suci Ramadan pula keistimewaan, punya keistimewaan dalam ibadah dari hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah mencakup solat, zikir, tilawatul Quran, dan membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ada 2 alasan. Satu, yaitu 10 terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi, dan setiap amalan itu dinilai dari akhirnya husnul khatimah. Yang kedua, 10 hari terakhir tersebut diharapkan didapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika ia sibuk dengan ibadah di hari-hari terakhir tersebut, maka ia mudah mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk membangunkan keluarga, yaitu para istri, supaya mendorong mereka melakukan sholat malam, lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis itu juga menunjukkan anjuran menasihati keluarga dalam kebaikan dan menjauhi mereka dari hal-hal yang tercela atau terlarang. Membangunkan keluarga di sini merupakan anjuran di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Namun anjuran juga untuk hari-hari lainnya, karena keutamaan disebutkan dalam hadis yang lain. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhi al-ma. Rahimallah imra'atan qamat minal laili fa shalla wa aiqadha zawjaha fa in abad nadhaha fi wajhi al-ma. Semoga Allah merahmati orang laki-laki. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari melakukan sholat malam, lalu ia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, enggak mau bangun, maka ia memerciki air pada wajahnya. Tani, ayo sholat. Semoga Allah juga merahmati seorang wanita yang di malam hari melakukan sholat malamnya, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, masih ngantuk, maka istrinya pun memerciki air pada wajahnya. Bangun, ayo sholat, ayo sholat. Akhir Ramadan, malam liburan, mari bangun. Kita tidak boleh egois. Seorang suami tidak boleh egois dibanguni oleh istrinya. Justru harus berterima kasih. Terima kasih sayang, mari kita sholat bersama-sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku sangat suka pada diriku jika memasuki 10 hari akhir bulan suci Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga, membangunkan istri untuk sholat jika mereka mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa ikut menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan penuh ibadah, sholat malam,
Sekarang tanggal 18, berarti sebentar lagi 2 hari lagi kita akan memasuki malam liburan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ولأبويا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ya ibadallah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum 'aziman faqala jalla jalaluhu 'alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa zid wa an'im wa habbib wa akrim ala sayyidina Muhammadin al-amin sayyidil mursalin وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادات أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم وعن مشايخنا وعنا وعن والدينا وعن معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسألك اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا يا الله. اللهم أصلح أئمتنا يا الله. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صالحا تاما يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفرج عن المغلوبين واقض الدين عن المديونين. اللهم يا الله اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا مولانا يا رب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا واعتدالنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتعليمنا وتدريسنا وتدرسنا وتلاوتنا واعتكافنا ودعاءنا وتضرعنا وخشوعنا وخضوعنا يا الله. ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين. ولا تضرب بها وجوهنا يا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تمم تقصيرنا يا الله. اللهم تمم تقصيرنا يا الله. اللهم تمم تقصيرنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد خصوصا إخواننا في ماليزيا وفي أولياء وفي كل مكان يا الله. اللهم انصرهم يا الله.
اللهم انظر إليهم، اللهم انظر إليهم يا رب. انظر أمة سيدنا محمد، اللهم أكرم أمة سيدنا محمد، اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد، اللهم بارك لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم اشف مرضى أمة سيدنا محمد، اللهم سدد ديون أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين، اللهم اغفر محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. يا مفرج فرج عنا وعن أمة سيدنا محمد، فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين يا الله. يا مفرج فرج عنا وعنهم، فرج عنا وعنهم يا الله، فرجا عاجلا فرجا عاجلا فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.